Sa akin ni Lihiya yung ginagamit niyang bag sa school niya. So, ito yung bag ni Lihiya. Ayan. Donde compra este? Donde Paco. Ah, so ayan yung bag niya. Bakit parang panlalaki? Ay, ang bigat. Porque ay mucho. Vale, enséñame. Ayan. So, isa-share sa atin ni Ay. Isa-share sa atin ni Lihiya yung kung anong laman ng niya. Ah, may mga ganito. Ay, ganito pala ang mga niya. Ano yan? Bigaya sa kamocho. 8. Ah, 8 daw siya. Paano kaya ang grading nito? ¿Qué Examen. Examen en ¿qué? ¿Qué course? Naturales. Naturales daw. Ewan ko, di ko maintindihan kung ano siya. Kung anong subject ito. Naturales daw yung subject. Tapos, ay, dami palang notebook, oh. Sa bagay, ganito din ako. Madami din akong notebook dati. Ay, parang ang ganda naman magsulat ni Lihiya. O, diba? Yan, sulat ni Lihiya. Yan. Ay, very good pala si Lihiya, oh. Nag-aaral mabuti. Diba? O, Miss Agnes, tignan mo. Worth it yung pagpapa-uniform mo. Mamu, tignan mo. Worth it yung pagpapa-uniform mo kay kay Lihiya. O, nag-aaral, nagsusulat, diktado. O, diba? Ang sipag magsulat ni Lihiya. Muy bien. Mejora tu letra. Ano daw? Repite. Aquí. Ah, repite. Hacer este trabajo de aquí más. Ah. So, at least, diba, ang daming sulat ni Lihiya, oh. Iisa-isahin natin ito. Oh, na natin. Ano to? Oh, ito pa. Oh, ganyan. Matematika? Ajá. Matematika pala to. Hindi ako magaling sa mga mathematics na ganito. Ay, tignan nyo. Ang sipag ni Lihiya. Ilang weeks pa lang siya 2 weeks pa lang siyang nag-iilang bang weeks. Tapos ang dami na niyang sulat, oh. Oh, may mga pa. Kung paano divide ba yan? Divide. Oh. Mas. Ayan. Ay, di ba pinagmamalaki niya? Dibuhar. Dibuhar este? Ay, ang galing pala mag-drawing ni Lihiya. Oh, ayan naman. Lihiya Zeren. Ajá. Manga. Iyanga. Ha? Iyanga. Iyanga pala. Lihiya Zeren Yanga. Kala ko manga. Aquí más. Drawing. Todavía no terminar de pintar. Hindi pa daw niya nakukulayan. O, ayan. Ay, ang galing, ah. Hindi ko nga kayang i-drawing ito, oh. Ba, yung... Muy bien, Muy bien. O, mas. Ay, mas. Ay. Aquí. Si. Iisa-isahin natin lahat yan. Anong mga... Kung mga... Espera. Ito, religion. Ayan pala ang subject. Religion. Ano kayang mga sinasulat sa religion? Ano daw yun? Basta, ayan. Yan lang siya sa religion. Tapos, asan pa? Mas. Oh. Ito, ano to? Oh, ay, ano to? Sticker. Wala pang sulat ito. Aquí. Ay, ganyan pala. Susunga-sunga eh. Ano kaya ito? Buenos dias. Hindi ko maintindihan kung anong subject ito.
Ito. French. Frances. So, French ito. Oh, ayan eh. Alam ko kasi. This. Okay. Ito ang French niya. Ano pa yan? Kemas. Ay, wow. Science ito. May sun tsaka planets eh. Siyensya. Ciencias sociales. Siyensya sociales daw. O, diba? Oh, ayan. 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 Ang sipag magsulat ni Lihiya. Ay, mas. Ay. Na. Nada más. Ay, mas dentro. Pero aquí. Tube. Lapis. Ay. Wala pala siyang ballpen. Madalhan nga ng ballpen ito. Ito yan. Ay, ang pang-color. Colors niya. Ayan lang ang pang-colors. Oh, ito, pambura. Ano pa yan? Mga pencil ni Lihiya. Oh, ganyan. Oh, ayan. Naku, masarap bilhan ng ng mga gamit to si Lihiya. Quiero más esto, no. Gusto pa daw niya ng luego. Yodar para regalo, para tea. Gusto pa daw niya ng crayons. Alam ko meron ako sa bahay yung Faber-Castell ba yun? Kasi may dinala akong pangkulay, ibibigay ko sa kanya. Oh, diba? Nada mas. So, ayan. Yan yung mga gamit ni Lihiya. Diba? Nag-aaral siyang mabuti. Don, ¿qué comer en tu clase? Mi clase. Sí. Yo llevaba dinero para comprar pan dialito. Pan. Solo pan. So, tinapay lang siya na may asukal. So, ayan. Pinakita sa atin. Gracias, Lihiya. So, Rubio. Rubio, habla. Hola. Nakita ko ni Rubio, pinasakay ako. Porque ahora rico, mucho dinero. No. Hay taxi ahora. No, mecánico. Wow. Para arreglar coche. Este coche no para ti. No. Yo mecánico. Mekaniko daw si Rubio. Diba? Iahatid pa ako. Pero syempre, bigyan ko siya. Oh, llámame. Oy, Rubio, ¿qué quieres decir a Chamame? Llámame, hola. Oh. Te quiero. Llámame, hola, llámame. 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 Yo quiero que tú me traigas dinero, mucho dinero, Ay. mucho. Chamame, padalan mo daw siya ng ng dinero. Porque yo no tengo. Ah. Yo pobre. Pobre daw. Sí, sí. Oh. Yo quiero dinero. Gusto, kailangan daw yan. Oo nga, no, mekaniko nga si Rubio, mekaniko. Mucho sucio. Sí, mucho sucio. Mira mis manos. Sí, está bien así. Pero sucio, pero muy duro, Duro, muy duro. Muy duro para... Mecánico viene, Mecánico duro, Mecánico viene. Dios bendiga, porque tú trabajar Amén. muy bien. Amén. Ang kulit Porque nito. la pena se compraba más grande. No Ah. píllame. Venir pa Guamara. Tú sabes EGTC. Ahí. Llámame. Mira, tú sabes, Oh. desde la mañana, oyes, yo no he ganado ni 100. Oh. Mira, por Dios, en el nombre de Dios. Oh. Juro, yo no he ganado ni 100 desde la mañana, no tengo ni 50 en mi bolsillo. Pero mira, tengo coche, Ahí, EGTC ahí. conozco. ¿Tú sabes? Aquí. Yo vivir aquí. Así. Ay, alam na. Muchas gracias. Oh, toma. Toma, Rubio. Gracias. Oh, diba? ¿En serio para mí? Sí. Porque conductor ahora, ¿no? Taxi.
No, solo intenta coche. Vale, está bien. Para saber si está Gracias, bien. Rubio. Bye. Bye. Bye, bye. Saludos a tía Mame. ¿Qué quiere decir, Chavame? Adiós, tía Mame. Bye. Oh. Bye. Yung sa'yo. Alas 3 na.